Zalijte jedan komad hljeba sa malo vode i ostavite da odstoji. Stavit ćemo 500 grama mesa. Možete meso po izboru, ja ovdje imam mešano i dodat ću glavicu crnog luka koju sam prethodno isjeckala. Ću dodati malo soli, kašičicu i po, možete i više po vašem ukusu, a dodat ću također i malo bibera. Biber također dodajte po ukusu. Uzmite sada hleb i procedite ga ovako od vode, pa ga namrvite u meso. Naravno može to biti bilo koji hleb, ja imam trenutno crni, može i beli, svejedno, ili neka kifla. Dodat ćemo zatim i jedan čen belog luka koji ćemo da iznjačimo. Umjesto čena belog luka možete dodati i kašičicu belog luka u prahu. Ja sam ovo izmesila, a dodat ću i jedno jaje, mada ne morate. I naravno operite dobro ruke ili stavite rukavice pa umesite. Još malo samleti uz pomoć štapnog miksera. Čisto ovako nekoliko puta. Za ovaj recept ću da koristim prijezlu, naravno sentelinu, i dodat ću po potrebi. Dodajte malo prijezle, pa mesite dok ne dobijete lijepu smesu koje se ne lepi mnogo za prste. Kao testo, vidite kako se lijepo okreće u celosti, a nije previše suvo. Znači možemo lako da napravimo ćufte. Dobro ćemo da umesimo. Prekrećemo prijanjajućom folijom, pa staviti u frižider da stoji. Najbolje bi bilo nekih 2 sata, a ako baš žurite, ostavite makar sat vremena. U jedan tanjirić ću sipati malo brašna, a zatim izvaditi meso iz frižidera, pa formirati ćuftice. Pravite veličinu po vašem izboru. Močite zatim u brašno, pa ređajte ovako na neki tanjir. Sipajte malo ulja u tiganj, ne previše, i sačekajte da se ugreje. Ono što je bitno jeste da ulje bude zagrejano, ali da ne bude ni prevruće. Probajte ovako, ovo je super temperatura, po potrebi i smanjite ako treba, a naravno ne sme biti ni baš hladno. I kao što rekao, pržite ih na umerenoj temperaturi. Kada se speku, spuštajte ih na tanjir koji ste odložili pakirnim ubrusom ili salvetom. Možete poslužiti uz pire krompir ili nešto već po vašem izboru. Pogledajte kako su lijepe. Meke su, sočne, što je super. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept. Puno vas pozdravljam. Ćao!